हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग। आई होप सब पिला माने बहुत ही भलरे थिबो। तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहि रखिबि पिला माने आपण मानक पई बहुत ही बड़ गोटे खुशी खबर मु नेकी आसी छि पिला माने जो माने भी आपनकर सिटी किबा बीएड जहां भी करिसेंती बा करूचंती वर्तमान बा आगु को करिवे बोली भाबिचंती ना सेमानक पई वर्तमान टाइम रे गोटे बहुत बड़ न्यूज़ टे आसी पहुंची जाई छि। आशा करिवि समस्त वीडियो टी को लास्ट जाय देखिबे। आ गोटे कथा कहि रखु छि पिला माने 44433 प्लस वैकेंसी आपनकर रही छि। ठीक अछि। प्लस वैकेंसी मु कहली एतिकी नुहे आउरी केते सारा वैकेंसी अछि मु आपन मानु देखैबी। जो नोटिस टी आपनकर काली आसी छि। आ गोटे कथा मु कहि रखे एटा जूनियर टीचर रो लास्ट वैकेंसी आपनकर ता परे हुए तो नेक्स्ट केबे आपण माने ए सुजोग आ पाइबेनी। तो भूल ले भी आको हाथ छडा करिवे नहीं। जो मानकर भी जूनियर टीचर माने होबार आशा अछि जो माने कि अपर प्राइमरी हुंतु किंबा आपनकर प्राइमरी टीचर हुंतु सेमानक पई एटा गोटे सुवर्ण सुजोग। ठीक अछि पिला माने मु रिसेंटली गोटे प्रीवियस वीडियो रे कहितली कि आपण जेटी रो रिक्वायरमेंट आसिया पई जाउची एंड सेथिरे आपण माने जानिथिबे बीएड स्टूडेंट मानकु मध्ये सेथिरे इंक्लूड करा जाईची पिला माने बहुत ही बड़ न्यूज एटा। एंड आ गोटे कथा जेटी रो जो रेगुलर आपनकर पिला माने करि दिया जाईची तांकर माने जो पोस्टिंग आगुर आपनकर होतला 3 वर्ष एबे डायरेक्ट पोस्टिंग आपनकर रेगुलर ही जाईची सेटा टोटली हमें नोटिफिकेशन रे वर्तमान देखिबु। आपण माने टिके धैर्य सहित वीडियो टी को लास्ट जाय देखिया पई मोर अनुरोध करिबे आपण माननकु। तो चलंतु अब देर न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने जेमति के नोटिस टी आपण माने ऑलरेडी हुए तो देखि सारी थिबे। जो काली आपनकर गला आपनकर अगस्त 2 तारिख जोथिरे आपनकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन रु जोथिरे कि आपनकर कोन मेंशन अछि ना जेति कि आपनकर वैकेंसी रहिला अब केते जल्दी ताको बाहर करिया पई सेटा चलंतु हमें देखि देबा आगु देखि परति पिला माने नोटिस रे आपनकर तो जो कथाटा मु आपण मानको फास्ट रु कहिली कि जो आपनकर जूनियर टीचर माने आपनकर वर्तमान रेगुलर बेसिस रे आपनकर पोस्टिंग हेबे सेटा आपनकर एटी नोटिस रे मेंशन अछि। मु आपण मानको टे देखाइ देबा पई चाहिबी। प्रथमे देखंतु एटी आपनकर लेखाइ छै अर्लियर जेते बेले आपनकर फर्स्ट टाइम पई माने पिला माननकु दिया गला प्राइमरी एजुकेशन ना सेते बेले कोन करा गला 2000 मसिया टाइम रे एटा आपनकर कथा जो डीपीईपी आपनकर लागला डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम समस्त जानि थिबे सेतिरे कोन करा गला एंगेज करा गला प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। टोटली जो लोक माने आपनकर जो टीचर माने आपनकर पढेबे ना तो सेमानंकु कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे टोटली तांकु अपॉइंटमेंट करा गला कि आपण माने कॉन्ट्रैक्चुअल अब आज पढौचंती तो हुए तो काली आपण माने एठी न रही पारंती। बट तापरे आपनकर किछिटा मॉडिफिकेशन कले गवर्नमेंट 2006 मसिया रे कोन कले से ना जो आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे थिले ना तो ताकु से कोन कर देले ना प्रथमे चेंज कर देले माने टाइम टू टाइम केमते चेंज कले फास्ट समान को जूनियर टीचर रे कन्वर्ट कले 3 वर्ष पर कॉन्ट्रैक्चुअल जेन आपन को सीमाटिक आपनकर कन्वर्ट करा गला। आर माने कोन पिला माने हमें बुझी परिबा जो जोटा को हमें कहूछु फास्ट 3 वर्ष समान को कोन करिया पई पड़ला पिला माने ना गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे आपण माने काम कले तापर आपण माने कन्वर्ट हेले जो जूनियर टीचर देन पुनी 3 वर्ष परे आपण मानन को एटी आपनकर लेखा आइछि देखंतु आफ्टर द 6 ईयर they are eligible as a regular elementary grade माने हम कहि परिबा रेगुलर टीचर भाबे तांको नियुक्ति प्रदान करा जाउथुला। वर्तमान रो आपनकर जहां भी प्रणाली रही छि एट प्रेजेंट आपनकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी माने जो हाई स्कूल बेसिस रे आपनकर जोटा आपनकर सेटारे आपनकर जानिथिबे कॉन्ट्रैक्चुअल को टोटली उठै दिया जाई छि बुझियो जी। हाई स्कूल जो आपनकर पोस्टिंग दिया होछि तो सेही आधार रे गवर्नमेंट एटा डिक्लेरेशन करिसेंती कि वर्तमान मध्य जो 6 ईयर आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे दरमा पाउथिले ना तो सेमान को सेटा को पूरा टोटली कैंसिल कर दिया गला। वर्तमान सेमाने मध्य हाई स्कूल टीचर मान को बलिया प्रथम वर्ष रु ही सेमाने कोन पाई परिबे ना निजर रेगुलर दरमा पाई परिबे रेगुलर बेसिस रे सेमाने चाकरी करिथिबे बुझियला पिला माने। आउ मध्य एथिरे आपनकर पिला माने मेंशन अछि कि जो माने ऑलरेडी आपनकर धर पोस्टिंग हेई जैछन्ती बट तांकर 6 ईयर हेइनी तो सेमानंकु मध्य तांकर 2 ईयर हेइताउ पोस्टिंग रो कि 3 ईयर हेइताउ कि 4 वर्ष हेइताउ सेमानंकु रेगुलर करि दिया जिवो। बट गोटे कंडीशन एटा रहिछि कि तांकर जो एरियर माने पिला माने कोन मने करो आपण माने 3 वर्ष चाकरी करचन्ती ता भितरे आपनकर रेगुलर हेइ गला देन आपनकु से जो 3 वर्ष रो पैसा आपनकु एका थरे मिले रेगुलर बेसिस रे आपनकर हिसाब रे जेतिकी पाइथिबे ता बाद जेतिकी पाया कथा आपनकु एका थरे मिले तो सेटा आपनकर मिलिबो कि नै सेटा आपनकर गवर्नमेंट माने कन्फर्मेशन देइनी। बट एटा मन रखिथांतो जो मानकर भी 3 वर्ष 4 वर्ष बा 2 वर्ष भी हेछि ना सेमानकर रेगुलर हेइ जिवो ए कथाटा माइंड रे आपण माने रखि दियंतु। तो आ गोटे आपनकर पोस्ट केमिति ना जो स्कूल मान करे आपनकर प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत पिला माने रहउछन्ती जदि आपनकर से क्लास रे 60 स्टूडेंट्स रहउछन देन 2 जन टीचर आपनकर मिनिमम रहिबे। यदि 61 रु 90 भितरे पिला माने रहउछन देन 3 जन टीचर रहिबे। यदि 91 रु 120 रहउछन्ती देन 4 जन टीचर एंड यदि 121 रु 200 जन भितरे आपनकर पिला माने रहउछन्ती देन
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2009 ସେକ୍ସନ 19 ଆଉ 27 ରେ ଏଟା ଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଏଭବ 150 ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ହେଡ୍ ଟିଚର ରହିବେ, ତା ସହିତ 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ରହିବେ। ତାପରେ ଯଦି 200 ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପୁପିଲ ଟିଚର ରେସିଓ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ସନ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବାଲବାଟିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା 45,000 ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ ତା ମାନେ 45,000 ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟୋଟାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଏଜ୍ ପର୍ ଆରଟିଆଇ ନର୍ମସ୍ ଟୋଟାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ କହିପାରିବୁ ମାନେ 2 ଲାକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚରଙ୍କର ଏଜ୍ ପର୍ ନର୍ମସ୍ ମାନେ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଲାକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିବା କଥା 45,000 ସ୍କୁଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା 1,60,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ରହିଲା ନା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲର ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 39,367ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିବ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର 2025 ପରେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବା ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା 39,367କୁ ଦେନ୍ 44,433ଟି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଅଛି 2026ରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, 2026ରେ ମୁଁ ବାର କହୁଛି এটা দেখি দিଅନ୍ତୁ। ତ ଏଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଟିଚର। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଆହୁରି ଦେଖେଇବି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଏମଏଲଇ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର, ସେମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ବା ଏସଟି ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଜନଜାତି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାକିରି କଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଲିଜିବଲ ହେବେ, ଯେମିତିକି ସାନ୍ତାଳୀ, ସୌରା, କୟା, କୁଇ, କୁଭି, କିଷାନ, ଓରାମ, ମୁଣ୍ଡୁରି, ଗଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେବେ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟିଚର ପିଲାମାନେ ଟିଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଯାହା ରହିଲା ତା ସହିତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଡିସନାଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଡିସନାଲ 10,000 ଟିଚର। ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଧର 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 10,000। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ 55,000 ଏଭବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର କୋଉମାନେ ନା ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସିଟି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ପେଶାଲ ବିଏଡ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ବିଏଡ୍ ବା ସିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର୍ସ। ବୁଝିହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ঠিক ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି କୋଉମାନେ ଆକୁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ସିଟି ବିଟି ଲେଖିଛି ବଟ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ++2 କରିଛନ୍ତି ନା ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଟିର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ସହିତ +3 କରିଛନ୍ତି ନା ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ। ବା ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ଲେସ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି +3 କରିଥିବେ। +3 କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ସିଟି ++2 ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବଲ କାହା ପାଇଁ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଟି ++3 କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ କାହା ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ। ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉମାନେ ସିଟି ++3 କରିଛନ୍ତି ବୋଥ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସିଟି ସରିଯାଇଛି ନା ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଡିଗ୍ରୀଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲି କହିବି ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ବେଚ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଯୋଉମାନେ 2023-25 ବେଚ୍ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2024-26 ବେଚ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବେଚ୍ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ
एंड कौन पाई कहली पे आपर एग्जाम सरी जाइथिबो जेतेबेले आपनकर वैकेंसी आसीबो आपनकर एग्जाम सरी जाइथिबो आपण माने एते कंफ्यूज होंतु नै बस आपनकर गोटे काम जो ओटीईटी 2 रहउछि ना पेपर 2 से ओटीईटी पेपर 2 को आपण माने क्वालिफाई करि जानतु बा ता पास मार्क आपण माने अचीव करि ता सर्टिफिकेट को हासिल कर दियंतु जदि सेटा न करि परछन्ते आपनको हातरु गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी की आपण माने मिस कर देबे ए कथाटा आपण माने मन रखंतु एंड आ गोटे कथा कहि रखिबि पिला माने जो भी पिला माने वर्तमान रिसेंटली आपनकर एडमिशन नउचंती 2025 बैच रे ना सेमानकर बहुत क्वेश्चन थिबो कि हमर होबो कि नै देखंतु आपण माने कहि दोछि पिला माने आपनकर फर्स्ट सेमेस्टर हेनी सेकंड सेमेस्टर हेनी तो हेला बेल को मिनिमम सरिला बेल को 2026 रो लास्ट बा 2027 हम कहि परिबा तो सेते बेल को तो ये पोस्ट हुए तो ताठू बहुत जल्दी बाहरिया पई जाउची आपण माने नोटिस रिगार्डिंग जानि पारुथिबे तो सेटा तो एते पॉसिबल न होई पारे बट फिर भी आपण माने निजको हार मानंतुनी जल्दी जल्दी आपण माने सिटी बा बीएड जहाँ भी करूछंती कंप्लीट करंतु एंड चाकरी आज न हेले काली बाहरुची से पई टेंशन नबार नै हां हुए तो एबे ह्यूज अमाउंट रो बाहरची सेटा परे न बाहरी पारे किंतु जदि देखंतु आपनकर कंपटीशन कम हे जाउची किछि पिला नियुक्ति हे जाउछन तो आपनकर कंपटीशन कम हे जाउची आपण मानकर पाइबार चांसेस अधिक हे जाउची तो एटा को माइंड रे रखी कि आपण माने ए पोस्ट पई एबेटू लागंतु जो माने भी ओटीटी पई पढा पढी करनांती करंतु आउ जल्दी जल्दी ओटीटी को आपण माने कंप्लीट करिया सहित आउ जो सिटी पिला माने रहले तांको पई तो ओटीटी 1 रहिची सेटा भी मु कहि दोछि ओटीटी 1 आपण माने देबे आउ +3 प्लस सिटी पिला माने ओटीटी 2 मध्ये देइ पारे तो दीटा जदि दउचंती आपण माने तेन आपण मान पई बेनिफिट्स बुझिला पिला माने तो एटा थिला आजिरो मेन खबर मु कहिबी आज संडे पई आपण मान पई गोटे स्पेशल खबर आउ आशा करिबी आपण मान वीडियो टी हेल्पफुल हेतिबो एंड जदि किसी डाउट रही निश्चित भाव कमेंट सेक्शन आपण मान पई खोला अछि आपण पचारि परिबे आउ जो पिला माने भी हमर चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करिवे से तो हमर टेलीग्राम चैनल अछि एजु एक्सप्लोर ताकु मध्ये जॉइन करथिबे एंड एमिति लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाइया पे आपण बेल आइकन को मध्ये ऑन करिया पे भूलिबेनी ठीक अछि पिला माने तो आज पई एति की धन्यवाद।